buntag mga igsoon, atong kuhaon atong Biblia ug atong kiniablihan sa Salmo 24:1 hangtod sa 10. Ako balikon mga igsoon, ato ablihan atong Biblia ngadto sa Salmo 24:1 hangtod sa 10. Iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan ug tanan nga naa niini. Ang yuta ug sa tanang nga nagpuyo niini, gipailuna niya kini sa ibabaw sa katubigan ug ipasukad ilalom sa kadagatan. Kinsay makatungas sa bungtod sa Ginoo, kinsay makasulod sa iyang balaan nga templo. Siya nga maayong biwatan ug putlig hunahuna, siya nga walay magsimba sa Dios ug dili manung pagbakak. Panalanginan siya sa Ginoo ug ilhon siya nga dili sad-an sa Dios nga iyang manluluwas. Ingon niini ang katawhan nga mudangop sa Dios ug musimba sa Dios ni Jacob. Ablihan ang iyang gamhaan, buksi ang karaang pultahan ug musulod sa ang gamhanang hari. Kinsa ba kining gamhanang hari? Ang Ginoo nga kusgan o gamhanan, ang Ginoo nga madaugon og panggubatan. Ablihi ang ganghaan, buksi ang karaang pultahan, kay musulod na ang gamhanang hari. Kinsa ba kining gamhanang hari? Ang Ginoo nga labing gamhanan, siya ang madaugong hari. Amen. Ang lingkod ta palihog. Praise God, mayong buntag sa tanan. Ingnay mong tapad, nalipay ko nga naa ka karon. Atong gi-welcome ang matag usa sa ngalan sa atong buhi nga Dios o atong gikalipay mga kaigsunan nga ang Dios nagpaabot nato karong adlaw. Atong miaging simana didto mi sa Mindanao. Nagpasalamat mo sa Ginoo sa iyang pagtipig namo sa among biyahe o nagkita mi sa among pamilya nga kaliwatan nga 40 ka tuig na wala mi nagkita tungod sa kadugay. Mao nang wa na mi nag-ilhanay tungod kay pagkita namo sa una gagmay pa man. Nya karon dagko na nya salamat sa Ginoo nga na balik ang ug nalabas ang relasyon ingon nga pamilya. So do natay gitawag nato og pamilya sa kalibutan pero do na pud tay pamilya nga espirituhanon mao ning atoa karon. Amen. Og salamat sa pagbasa sa pulong sa Ginoo nga atong gipamalandungan ganiha diri sa Salmo mao ang sulat sa mga awit ni David. O ato ning giuluhan mga kaigsunan, the King of Glory, the Creator who possesses, purifies, and reigns. So alang sa pagsugod, manindog ta palihog o magampo ta. Balaan o gamhanan nga Dios, takos ka Ginoong pasidunggan o pasalamatan, kay ikaw ang Dios nga among magbubuhat, tag-iya sa among kinabuhi, ikaw ang among saligan sa among kinabuhi, bisan pa sa among pamalandong, sa imong pulong, karon taknaa. Salamat sa imong balang Espiritu, nga mao'y mo lamdag, ug mugiya sa among salabutan, aron among masabtan ang mga pagpadayag ug kamatuoran nga buot nimong among makutlo. Panalangin ni ang tanan, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Manlingkod ta palihog mga igsoon. Ang atong basa mga kaigsunan mao ni ang sulat sa kapitulo 24 gisulat sa dihang gidala ni Haring David ang arka sa Covenant, arka sa pakigsaad. Kung makita nato sa Psalms 2 Samuel chapter 6 nga naghulagway ni sa usa ka hari nga miabot didto sa usa ka syudad. Si Hari David mga kaigsunan mao ning panahona nga ila siya nga hari
og iyahang gibuntog, iyahang gi-conquer ang Jerusalem. Maunang na ang panahuna nga gidala didto ang arka sa pakigsaad. Ang nagpicture ni siya sa usa ka hari nga miabot og mosulod sa ganghaan nga kinahanglan ang ganghaan maabli tungod kay moabot ang hari. The Lord Almighty, He is the King of Glory. Nag-ila kita nga ang Ginoo nga labing gamhanan maoy hari sa himaya. Ang 2 Samuel chapter 6 verses 9 to 11 mao pod ning panahona mga kaigsunan nga sa diha nga naabot na didto ang Ark of the Covenant. Kini si Obed-Edom gibless sa Ginoo ang iyahang pamilya tungod kay iyahang gi-host, iyahang gi-welcome ang presensya sa Ginoo. Pero dunay usa ka tawo pod nga wala siya wala niya tagaig maayong pagtagad ang pag-host sa presensya sa Ginoo, namatay siya. Mao kani si Usa. Mao na makaigsunan nga importante kaayo ang atong pag-host, pag-welcome sa hari sa himaya. Amen? Praise God. So, atong makatunan, no, the word glory sa Hebrew nga pinulungan, gitawag na siya kabod, reveals of the weight, splendor, and essence of God's presence. O kining ni ang Kapitulo 24, nagtubag kini mga kaigsuonan sa pangutana. Tulo ka walay katapusang pangutana. Kinsa ang tag-iya sa kalibutan? Kinsa ang makaduol sa Dios? O kinsa maning hari sa himaya? So dinhita maka-focus nining maong pangutana. Ang una makaigsunan, so sa dili pa nato, before we ask how to approach God or recognize the King, we must first settle this foundational truth: who owns everything. Kinsa may na nag-iya. Ang verse sa chapter 24 verse 1 nagingon diha nga iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan. So kinsay tag-iya sa kalibutan? Ang Dios maoy tag-iya sa kalibutan. Amen? So, unsa may sulod sa kalibutan? Pangutanay mo tapad, unsay sulod sa kalibutan? So, porting daghanag sulod ang kalibutan. Ang pangutana, naapil ba ka diha sa sulod sa kalibutan? Naapil ka? Ang imong balay naapil sa sulod sa kalibutan? Ang imong mga iring mga kahayupan naapil ba sa sulod sa kalibutan? So nag-ingon man diha nga the earth is the Lord's. Ang kalibutan, ang tibuok kalibutan ug ang tanan nga anaa niini gipanag-iya sa Ginoo. So kung maghisgot di tag ownership base sa Salmo 24, wala gyud di ay tay ato. Amen ba? Nakahinomdom ko sa katong giistorya sa usa ka pastor nga bag-o pang gikasal niya, nya nagbulag. Yung anong nagbulag man to siya? Kay pag humanda og kasal, gidala sa bana nga asindero sa ihang asyenda. Nya lipay kaayo ang magtiayon kay gidala sa iyang asyenda. Mingon din siya nga, day, kaniday, ako aning kasagingan. Then, gidana po siya, day, kaniday, ako aning pinyahan. Ako aning makita nimo kanang lawod nga katubhan, ako ana day.
Nahibong siya makaigsunan dito na sa last nga. Kaning ni ang makita nimong bakahan diri ako ana day. So gusto sa laki nga ipakita niya nga malipay iyang asawa nga daghan kay siya kabtangan. Pero nahibong siya makaigsunan nga ang iyang asawa may uli sa ila. Pangutan na yung tapad nga numan. Pag uli niya, may ingon din siya nga, imo raman day na, wa man day ko'y labot. Mayo gani ang Ginoo makaigsunan kung ang kuno nato nga ato ani, di mangluod ang Ginoo. Nga naman, wa giday tay ato, iya ra giday nis Ginoo tanan. Ang imong kinabuhi, ang imong balay, ang imong gininhawa, ang tanan nga naa ni mga kaigsunan, gipanag-iya sa Dios. So unsa may implikasyon ani mga kaigsunan, kita di ay mga pinialan sa Dios. We are not owners, but we are stewards. Importante nga kita mga kaigsunan, mahimo tang maayong pinialan sa mga butang nga gihatag sa Dios sa atong kinabuhi. Amen ba? Dili lang sa mga butang, no? Sa imong time, talents, treasures, tanan mga kaigsunan. Even ang atong gininhawa, kinabuhi, gipanag-iya sa Dios og siya'y makabuot ana og kanus-an niya tama nato ipahulam. Mao nang importante nga mahimo tang good stewards sa mga gipiyal sa Ginoo tungod kay ang Dios mo'y nanag-iya og kita mga stewards. Amen? So, kumusta man ang atong pagka-piniyalan? So, if God truly owns everything, including your life, time, resources, no? Ang pangutana, are you living as a surrendered steward or self-centered owner? What would need to change today to reflect His rightful ownership over you? Ang ikaduha makaigsunan, naghisgot diha sa bersikulo 2. Unsay giingon sa bersikulo 2? Ang salmista nag-ingon nga gipahiluna niya kini ibabaw sa katubigan. So tungod kay God is the owner of creation and the creation proves God's ownership, ang kabuhatan nagpamatuod nga ang Dios mo'y na nag-iya. Ang mga binuhat ug ang binuhat sa Dios nagpamatuod nga iya. Then ang ikaduha, makaplaga nato nga gipadayag diri ang gahom. Ang creator gamhanan, no? The creator's power reveals his sovereignty. Ang gahom sa magbubuhat nagpadayag sa iyang pagkaharianon. Amen ba? So ang verse 2 mga kaigsunan, for he has founded. Unsa may iyang gi-found? Ang kalibutan. He established it upon the rivers, upon the seas. Ang kalibutan iyang gitukod sa kadagatan. Naabay makatukod og foundation sa lawom nga dagat? Kanang gitawag og Mariana Trench, 11 kilometers deep. Kung dunay mga makatukod diha og foundation, grabe na gyud siguro ka batid sa kalantip sa panghuna-huna nga engineer. Si Ma'am Kisha, ang atong engineer diri. Unsa ka nga gilawmon sa dagat nga pwede pa mabutangan og pundasyon aron matukuran. Pero ang kalibutan gitukod sa Ginoo sa katubigan,
ang kining ni ang gitawag og Philippine Deep usani sa gi-explore pag-adto namo didto na-assign pa mi dito sa Siargao Island. Mingaw pa kay ng Siargao Island sa una, na-assign mi didto og dunay mga nag-explore. Tungod kay dato kayo ang ilang giilang ang Pilipinas, dato kayo labi na sa deuterium deposit na kanang gamiton bitaw sa mga eroplano na high quality nga fuel. Pero makaigsunan tungod sa kalawom ang ilahang mga gamit dito panglubagon ra sa sulog nga dili gyud makaabot sa ubos ang ilahang mga gamit. Mao na nga rich kaayo pero naglisod sila unsaon. Pero ang Dios makaigsunan nag-establisar, nagtukod sa kalibutan, ibabaw sa kadagatan og sa katubigan. Nagpasabot ni nga ang Dios nga imong gialagad, Dios nga labing gamhanan. Amen ba? Ang rivers or seas nag-imply ni mga kaigsunan og instability. Ang kadagatan unstable, usahay mo sana mo dagko kayong baod kung dagbisag unsa kadagkong barko, no? Tayugon, no? Ang kadagatan unpredictable, uncontrollable. Pero, no, ang Dios nag-establisar og foundation. Nagpasabot mga kaigsunan, God can establish stability even in unpredictable, unstable, uncontrollable situation. God can establish because nothing is impossible with God. Bisan pa di ay og sama sa dagat ang kahimtang sa imong sitwasyon sa kinabuhi nga unstable, unpredictable, uncontrollable. Pila na to naghuna-huna nga ang atong kahimtang sa kalinaw sa kalibutan unstable. Pero salamat nga dunay Dios nga labing gamhanan nga walay butang nga malisod diha kaniya. Nagtuo ta nga ang kalibutan ilalom gihapon sa pagkontrolar sa Dios. Amen? Ngano man kay siya ang Dios nga labing gamhanan. Og ang Dios mo'y nagtukod sa kalibutan. Ang pagpanag-iya nagdala og responsibilidad busa kung ang Dios ang tag-iya nato unsaon man nato pagbarog sa iyahang atubangan. Gisulti ni Hari David nga ang Dios labing gamhanan, nagtukod, siya ang magbubuhat, nagtukod, nag-establisar sa kalibutan, bisan sa katubigan ug kadagatan. Unsa may iyang giingon diri sa bersikulo 3? Kinsay makatungas sa bungtod sa Ginoo? Kinsay makasulod sa iyahang balaan nga templo? Nagpasabot ni siya makaigsunan nga ang Dios balaan. Amen ba? Pila na to nagtuo nga ang Dios balaan. Iyahang pangutana kay kining ni ang bukid nga gihisgutan diri mao maning bukid sa Sion diin gitukod ang templo sa Jerusalem. Kinsay makasulod sa iyang balaan nga dapit? Naghulagway ni nga ang Dios nga atong gialagad balaan og mismo si David iyang giila og ang Israel, mga kaigsunan nga makasasala atubangan sa Dios nga dili takos makasulod sa templo sa Dios. Mao nang nangutana siya nga, who shall ascend the hill of the Lord? This is not just a question of location but pangutana, kinsa may mo qualify nga makaako sa pagpakigsuod sa presensya sa Dios. Naa ang Ark of the Covenant
kanang tabernacle makaisunan, mao na siya gibasihan paghimo sa temple, ug unsa may naa di sa tabernacle sa Old Testament pa. Dunay tulo ka division ang tabernacle. Kanang gitawag og outer court. Ang outer court naa diha ang bronze altar para didto himuon ang mga sacrifice, ihawon nga mga hayupan. Then naa didto ang laver basin for washing, para hunawanan o limpyuhanan. Dayon kanang naang bronze altar makaigsunan didto paagasan og dugo, no? Nag-connect na siya sa sacrifice ni Jesus Christ. Kanang diha sa outer court nga ang hamiling dugo ni Jesus Christ maoy naghugas sa tanan natong kasalanan. Nagrepresentar na nga ang basin, nagrepresentar nga kita kinahanglan tang mahugasan, malimpyuhan, tungod sa hamiling dugo ni Jesus Christ through repentance, og madawat nato ang kapasayloan, dayon ayha pata makasulod sa ikaduhang division, ang holy place. Unsa may naa sa holy place? Kanang gitawag og table of showbread. Naay lamisa didto, og unya nagrepresent na sa God's provision. Ang sunod mga kaigsunan kanang golden lampstand, kanang naay pito ka sa may tawag ana menorah. Okay. Dili menorah kanang mura kag gidaot, kanang candlestick. So nagpasabot na og dunay light, no, giya. Ang kahayag nga maoy nagiya. So ang dayon altar of incense symbolizing prayer and worship. So gikan ta nga gihugasan sa atong kasalanan, pinaagi sa hamili dugo ni Ginoong Hesus, ayha ta makasulod sa holy place aron ta maka-worship og makaduol sa presensya sa Ginoo. This represent kanang altar of incense symbolizing our prayer and worship, represents deeper relationship with God. Dayon, ang sunod mga kaigsunan, the most holy place, kadtong pinakabalaan nga lugar nga ang makasulod didto kadtong walay sala. Kay bisan pagpari, kay high priest ra may makasulod dito. Bisan pagpari nga mosulod dito kung dunay sala, mamatay siya. Unang uban nga ang mosulod dito na ay bagtingan, dahil na ay pisi. Kay og di na mo tingog ang bagtingan, nagpasabot nga patay na ang nisulod dito, nya bitaro na lang. Kay ang mukuha pod og makasasa, patay man pod. Pero og unsa may naa didto sa most holy place, ang Ark of the Covenant. Mao na to ang unsa may naa sa Ark of the Covenant, kanang arka sa pakigsaad nga ilahang dayungan, stone of tablet, Aaron's rod, og a jar of manna. Unya, on top, mao na siya ang mercy seat that represents God's presence. So mga kaigsunan, dili basta-basta makasulod sa templo sa Ginoo kung dili balaan. Tungod kay ang Dios balaan. Maunang miingon si David, who can stand before the holy God? Maunang dunay gisulti si David sa verse 4 na kadtong makasulod
o makaduol sa presensya sa Dios? Those who have clean hands. Those who have pure heart. Those who does not lift up his soul to what is false and does not swear deceitfully. Kadtong dunay ang sanang gingon diya, limpyo nga kamot, nagpasabot na o gawasnon, putli siya, putli nga kasing-kasing, dunay walay Dios nga gisimba, walay limbong og matinud-anon sa iyahang sinultihan. Pangutan ay mong tapad, mga kaigsunan, asa man kaani check kaning upat. Kaning sa may gipasabot anang clean hands. Pasabot ba nga way hunaw? Nagpasabot ni og outward purity. Unsa may pasabotan ng pure heart? Nagpasabot ni inward integrity o mga dili nato makita pero makaigsunan dunay mga butang dili makita pero naa di ay dili maayong motibo. Ug tinguha sa Ginoo nga dunay inward limpyo nga kasing-kasing maayong motibo kanang word no idols, undivided attention, undivided commitment and devotion. Kung duna kay mas gimahal kaysa Dios, nahimo na natong idol. Akong usbon, kung duna kay gimahal mas labaw sa Dios, nahimo na siyang idol. Usahay mo ingon si Mercy nako nga atong nahilig pa ko sa panghunting nga grabe na gyud kay ka. Bisag kadlawon pagani mo mugikan, alauna pas kadlawon ning mata na ka. Nagluto ka para sa baon, nagandam ka sa imuhang gamit, nya kadlawon pagod, nya wa pagyud ka natug. Dahadan kong giingon, mauna gyud na ang imong idol. So grabe day makaigsoon na kun mausab na gani ang atong passion labaw sa Dios, nahimo na natong idol. Kumusta man mga kaigsunan? Makaingon ba ka nga ang Dios mas labaw nimong gihigugma kumpara sa mga butang? Amen? Kung mauna mga kaigsunan, wala gyud kay idols. Amen? So wala lang ning pasabot nga ang idols kanang mga imahen nga atong gisimba kundi bisan unsa nga mga butang nga imong giila nga maoy mas kalipay nimo labaw sa Dios, nahimo na natong idol. Ang pangutana makaigsunan sa pangutana ni David, naabay naka-qualify niini nga pangutana. Mismo si David wala siya maka-qualify sa holiness, pero salamat nga sa atong time nag-ingon ang Roma 3:23 nga ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Kita tanan makaigsunan. Dili gyud ta maka sinati maka-connect sa presensya sa Ginoo. Pero human si Ginoong Hesus nagpaula sa iyang dugo didto sa cross. Nagisi ang tabil sa templo, din ang nagpasabot nga kitang makasasala pinaagi sa paghinlo ni Ginoong Hesus nato sa iyang hamili nga dugo. Nagisi ang tabil sa templo o kitan tanan makasulod ta sa holy place, holy of holies. Tungod kay sa diha nga ikaw nahimo kang anak sa Dios sama kag mga pari nga dunay access sa presensya sa Dios. Atong hatagan ng Ginoo sa masipang pasalamat.
Tungod kay ang Dios sa iyang pagkabalaan, maoy mo limpyo nato, maoy mo purify nato sa atong pagkadili matarong. Amen ba? Pinaagi ni Jesus Christ. Jesus alone meets the standard, perfect in conduct, heart, devotion, and word. Base sa 1 Corinthians 1:30, Christ became to us wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. Sa Hebrews 5:9, He became the source of eternal salvation. Pinaagi ni Jesus Christ. Ang Romans 5:19, by the one man's obedience, the many will be made righteous. Dili sa atong kaugalingong pagkamatarong, makasulod ta sa presensya sa Dios, kundili sa pagkamatarong ni Jesus Christ. Amen ba? So, ang importante makaigsunan nga atong dawaton si Kristo Jesus sa atong kinabuhi o sama dito sa atong pagsulod sa gikan sa outer court nga atong gihinulsulan ang atong mga sala og nahugasan ta sa hamiling dugo ni Ginoong Hesus ug mosulod ta didto sa holy place nga atong masinati ang God's provision. Dayon mo sinati ta didto sa lampstand ang light nga mo'y mo guide nato the truth. Then the altar of incense symbolizing prayer and worship until makaigsunan doon na tayo intimate relationship with God. Ang resulta makaigsunan sa verse 5, unsa may resulta sa diha nga dunay pagputli sa Dios sa atong kinabuhi. Unsa may giingon sa bersikulo 5? Panalanginan siya sa Ginoo, og ilhon siya nga dili sad-an sa Dios nga iyang manluluwas. Amen? The results of allowing God to purify us. Unsay mahitabo? He will receive blessing from the Lord. Wala ta magwali mga kaigsunan og unsay gitawag ana? Prosperity gospel. Pero dili nimo mabalibaran sa diha nga imong simbahon og alagaran ang buhi nga Dios. Mga pakapin raning mga blessing mga kaigsunan. Amen. Ang major nato ang atong pagbaton og manluluwas nga mao si Jesus Christ. Og mosunod ra nang naang mga blessing. No, unsa may giingon diha sa verse 5, panalanginan siya sa Ginoo og ilhon siya nga dili sad-an. Nagpasabot ni og kapasayloan sa atong kasalanan. Amen ba? Nga nakasinati ta og kaluwasan. Ang importante ang kaluwasan. Kay kaning mga blessing nga kalibutanon, biyaan ra man ni nato. Ang importante ang atong relationship sa atong Savior. Gikasubo na ko mga kaigsunan tungod kay sa ako pong mga pag-umangkon nga naa didto. First time pa to nila nga nasangyawan ba? Nya ang akong sa diha nga nangaon mi, ang akong tiya convicted siya sa Holy Spirit nga samtang nangaon mi, wala siya mukaon didto siya mosagol sa amuang dito sa among gikanan. Nya iyang gisangyawan ang anak sa akong mga igsoon. Nga samtang nagsangyaw siya, ko Lord, ako man untaanay mo sangyaw sa akong mga pag-umangkon, pero akong iyaan samtang gasigi may kit-kit sa panit sa litson niya kay hilakaw ko duag basket niya naguna magpangaon so butangan ko daag panit sa litson akong plato ni Mercy. Pag abot na namo gikan ga duag basketball nangaon nami. Naabot man ang akong mga pag-umangkon niya kanang napay dako nga litson pero wa nay panit, di ba? Lain kaunon og way panit.
So, gatanaw ko nila, wa man sila panit niya, ako ang plato daghag panit. Tagaan ako og panit sa litson. Dool akong iyang gisangyawan ang akong mga pag-umangkon, samtang gasigi may kit-kit sa panit sa litson. Sige sangyaw. Pero ang akong ba, gasigi kagubkob sa kanang panit sa litson bitaw. Ya, wa gyud ko kahunong, pero siya di ay makaigsunan, convicted sa Holy Spirit nga kinahanglan mudawat sa Ginoo tong akong pag-amangkon. Adtong miaging adlaw, o gahapon lang, ipahibalo ko sa akong manghod nga, dong, kanus aka mo, amo, ang usa sa atong pag-umangkon, ikuha na sa Ginoo. O kinsa man, sa si Jonathan. Si Jonathan. Mao ni siyang usa sa gipabantay pod sa una namo ni Pastor Lucas, duha sila. Nga ang usa ni uli pagkaugma kay nabunalan sa sungkod ni Pastor Lucas. Kay gusto ni Pastor Lucas nga mutapad niya sila, di man sila mutapad. So pagtawag nabunalan sa sungkod. Kani siya mawala na bunali, maoy namatay kay na-disgrasya sa motor, gikan sa trabaho pag-uli. Niya, maotong giingnan na pod ko nga, paulio na po dito sa Mindanao. Ko, di sa ako mauli karon kay naa pa ko'y daghan nga transactions o ministry. Maotong mapas lang ko. Pero, siya makaigsunan, I believe nga naka-catch siya sa iyahang pagdawat ni Jesus Christ as Lord and Savior. Nga giila siya makaigsunan nga naa bisyoso, palahubog o unsa pa nga bisyo, pero adtong panahon na mahinumdom pa nako nga nagkodong kuhaan ning usa ka panit sa litson. Human nagpray, nagsangyaw akong tiya then nagampo. And I believe makaigsunan nalimpyuhan siya sa iyahang kasalanan, human siya naghinulsol nangayog pasaylo ug misaad nga iyahang pakaslan ang iyahang puyo-puyo. Pero makaigsunan wala na may time, kuha na siya sa Ginoo. So mo nang naa nga ang Dios, sovereign God, nga dili nato tag-an ang panahon, pero siya ang Dios maoy mo purify, mo limpyo nato og mo pasaylo sa atong mga kasalanan. Amen. So, mao na siya akong pamalandong makaigsunan nga ang tawag sa Dios, God's call sa matag usa ka nato nga kinahanglan nga adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, kinahanglan atong eksaminon, atong evaluaton, susihon nato ang atong kaugalingon, ang atong relasyon sa Dios. Tanan natong mga actions makaigsunan. Nga, doon na pa ba'y mga mas gimahal nako kaysa Dios? Ako bang giilang ang Dios nga maoy tag-iya sa akong kinabuhi? Hari. So, since only Christ can make you clean, ang pangutana, ato ba siyang gisaligan daily sa atong kinabuhi for our transformation? Or merely trying to appear righteous outwardly, but inwardly, dunay sagabal. So ang tinguha sa Dios sa atong kinabuhi, nga what hidden impurity, divided loyalty, or compromise, nga kinahanglan nato i-surrender sa Ginoo aron ta mahimong takos adlaw-adlaw sa atong paglakaw nga anytime kuhaon ta sa Ginoo or mubalik siya, andam ta kanunay. Amen ba? Ang ikatulo makaigsunan, makita nato sa verse 7 ngadto sa verse 10 nga God is the conquering King who reigns. Unsa may giingon sa 7 to 10? Ablihi ang mga ganghaan, buksi ang karaang mga pultahan, kay mosulod ang gamhanang hari. Kinsa ba kining gamhanang hari?
ang Ginoo nga kusgan o gamhanan, ang Ginoo nga madaugon sa panggubatan. Ablihi ang mga ganghaan, buksi ang karaang mga pultahan, kay mosulod ang gamhanang hari. Kinsa ba kining gamhanang hari? Ang Ginoo nga labing gamhanan, siya ang madaogong hari. So, samtang si David padung mosulod sa siyudad, dunay command base sa maong awit nga buksi ang mga ganghaan. Lift up your heads, O gates, be lifted up, O ancient doors, that the King of glory may come in. The king's arrival demands a response. Kinahanglan abli. So ang kining ni ang maong mando mga kaigsunan nag-lead to a crucial question. The cry of inquiry, who is this King of glory? Kinsa maning hari sa himaya nga musulod? Kinahanglan nga ilhon siya. That question is answered not just with a name but with his character. Kining King of glory sa verse 8 is the King of glory, the Lord. Siya ang Ginoo. Ang hari, kusgan o gamhanan, ang Ginoo nga gamhanan sa gubat, ang Ginoong makagagahom, siya ang komandante sa langitnong mga panon. Kini nga gamhanang hari, dili layo kanato. Siya mao si Jesus Christ. Amen ba? Ang atong Dios, langit nung amahan, siya mo'y tag-iya sa tanan, tag-iya sa tanan sa kalibutan, sa sulod nato, o sa iyahang kanta ni David nga dunay hari nga moabot, mosulod, kinahanglan abli ang mga siradong pultahan. Kay mosulod siya. Ang katumanan, nahitabo mga kaigsunan, pinaagi ni Jesus Christ nga si Jesus mao ang hari sa himaya. Si Ginong Jesus, midaog sa sala. Iyang gidaog ang sala. Kita mga kaigsunan, wala man ta kadaog sa sala. Ngano man, kita tanan na epektuhan sa ikot sa sala. Maunang na ang mamatay ta. Tungod sa bayad sa sala, may resulta og kamatayon. Pero tungod ni Ginoong Hesus sa iyang gihimo didto sa cross, siya maoy nalansang sa cross, nagpaaga sa iyang dugo, og siya maoy namatay para imbis kita maoy masilutan, siya mo'y namatay pero wala siya nagpabilin sa lubnganan. Siya hari mananaog nga bisan ang kamatayon wala makadaog kaniya. Jesus conquered sin og didto sa cross. Og wala siya magpabilin sa cross, wala siya magpabilin sa lubnganan, nabanhaw siya. Ato miaging Domingo, nagsaulog ta sa pagkabanhaw. Kumusta man ang atong kasinatian last Sunday? Sa atong pagsaulog sa pagkabanhaw? He is the victorious King. Colossians chapter 2 verse 14 to 15. He disarmed the rulers and authorities, triumphing over them. Si Ginong Hesus nagmadaogon. Ang giila sa kalibutan nga ang mga rulers o authorities nga mao ang kangit-ngit, mga demonyo o ang yawa, si Ginong Hesus iyang gidisarmahan og siya nagmadaogon kanila. 1 Corinthians 15:54 to 57, death is swallowed up in victory. Ang kamatayon gilamoy sa kadaugan. Sa Romans 5:8, while we were still sinners, Christ died for us.
si Ginoong Hesus namatay nato. So Jesus is not just a king. He is the conquering king who defeated sin, death, and Satan. Amen ba? So if Jesus has conquered death, sin, why hold on to the very sins He died to defeat? No? So what are your life still lives as if He is not victorious? Si Jesus Christ, misaka, ngadtos kalangitan, matod pa sa Acts chapter 9, Jesus ascends into heaven. Sa Philippians 2:9-11, God has highly exalted Him, nga ang tanang mga tuhod kinahanglan mga piko, tanang mga dila magasugid nga siya, mao si Kristo Jesus, ang hari sa mga hari. Ang Hebrews chapter 1 verse 3, He sat down at the right hand of the majesty on high. So, si Ginoong Jesus, may hari. He is enthroned, sovereign, and supreme over all. So, if Jesus is reigning king now, then submission is not optional. It is the only rightful response nato nga kinahanglan siya maoy hari sa atong kinabuhi. Amen ba? So kung ang pagsulod ni David sa siyudad sa Jerusalem, nag-ingon siya kinahanglan ang mga karaang pultahan. Unsa dae ng karaan nga pultahan? Unsa dae naana? Unsa may naa sa bisagra sa karaang pultahan? Taya. So kung tayao na ang mga pultahan, unsa may mahitabo inig abli? Porting gahia. Pero nag-ingon siya nga kinahanglan ang tanang mga karaang pultahan ablihan kay moabot ang hari. Kinahanglan ang mga, kumusta man ang pultahan sa atong kasing-kasing? Gitay-an na ba? Nga dili maabli? Kinahanglan atong paharion ang hari sa mga hari because He is the King of Kings, the Lord of Lords. Siya ang tag-iya sa tibuok kalibutan, tag-iya sa imong kinabuhi. Siya ang mo bag-o, mo purify, and He deserves, mga kaigsunan, sa ato ang worship and adoration. Because siya ang hari sa mga hari. So, Jesus is already enthroned in heaven. And ang pangutana, is He truly enthroned in your hearts? Or are there still areas where you resist His role? Adunay nag-ingon nga kung adlaw-adlaw, minuto-minuto sa atong kinabuhi, si Ginoong Hesus maoy atong gipadumala sa atong hunahuna, sa atong mga desisyon, lisod yung kayong makasala pata kung si Ginoong Hesus kanunay maoy hari perme sa atong kinabuhi o sa atong hunahuna. He does not demand partial access. He deserves full surrender. If the king has clearly revealed himself, neutrality is impossible. You either receive or reject him. So if Jesus has already revealed himself as king, are you truly following him or just admiring him from a distance like the crowd? So makaigsunan, kung si Ginoong Hesus madaugon nga King of Glory sama sa auhag ni David, kumusta man ang ganghaan sa atong kinabuhi? Abli ba sa hari? And I believe, mga kaigsunan, ang atong mga kinabuhi abli ug andam nga si Ginoong Hesus kanunay maoy atong gi-acknowledge nga hari, tag-iya sa atong kinabuhi, tag-iya sa tanang butang,
ug kita tanan importante nga mahimo tang good steward sa gipiyal sa Ginoo sa atong kinabuhi. Og pangutana nga, is God truly king in your life or just part of it? Importante nga atong ilhon nga ang ownership sa Ginoo tungod kay ang atong kinabuhi, no? Your life is not your own. Your time, talents, and resources all belong to Him. Are you reflecting His holiness in both heart and behavior? So, importante nga we will pursue holiness by examining our hearts. Have you fully opened your life to His reign? Importante nga si Ginoong Hesus maoy makita nga hari sa atong kinabuhi. Manindog ta mga kaigsunan. Imong kasing-kasing sama sa gate, ang imong kinabuhi sama og siyudad, naa ang King of Glory. Gusto niya nga imong masinati ang iyahang presensya. The issue is not His ability to enter, but your willingness to open. Nga, Lord, abli kanunay ang akong kasing-kasing. Nga ako kang masinati as King of Glory. Sa diha nga, imong masinati ang kaayuhan, God is glorified. Imong masinati ang kaluwasan, God is glorified. Imong masinati ang milagro, signs, wonders, God is glorified. Sa diha nga ang imong kinabuhi gamiton para sa uban, God is glorified. And above all, the King of Glory is glorified tungod kay siya mo'y naghari sa imong kinabuhi. Ito ibaya atong kamot mga kaigsunan. Himuon nato ning ato ang pag-ampo ngadto sa Dios. Ug pwede kang mosabat niini nga pag-ampo samtang magapiyong ta sa atong mga mata. Lord Jesus, You are the King of Glory. King of glory. We surrender to Your sovereignty. Sovereignty. Sanctify our hearts and cleanse our lives. Remove every rival and hidden sin in my heart. Today, I submit to You I submit to You every space of my life. every space of my life. Come in, Come in, King of Glory. King of glory. Come in, Come in, King of Glory, King of glory, and reign completely and reign completely sa akong kinabuhi, sa akong kinabuhi, sa akong pamilya, sa akong pamilya, sa akong trabahoan, sa akong trabahoan, sa akong hunahuna, sa akong unahuna, sa akong mga damgo, sa akong mga sa akong damgo, mga pangandoy, sa akong mga pangandoy, sa akong mga plano. sa akong mga plano. Mahimaya ka, Mahimaya ka, King of Glory. King of glory. Hallelujah. You have no rival. You have no equal, now and forever, God, You reign. You have no rival. You have no rival, You have no equal, now and forever, God, You have no rival, King of Glory. You have no rival, You have no equal, now and forever, God, You reign. Allow God to reign. Yours is the kingdom, Yours is the glory.
a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my Worship King. Jesus. What a powerful name it We is. worship you, Lord. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. Worship Him. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Simbaha siya. Simbaha ang hari. Hari sa himaya. Takos ka nga simbahon, O The Diyos. name of Thank you, Jesus Jesus. Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Dalaygon, tilimbahon, takos nga lagaran, balaan o gamahanan nga Dios. Kami nagapasalamat sa imong dakong gugma sa among kinabuhi. Ikaw among giila, amahan nga maoy magbubuhat tag-iyas sa kalibutan sa among kinabuhi ginhawa. Salamat nga imong gihatag ang imong bugtong anak nga maoy hari sa mga hari nga imong gipadala o Dios aron kami mahimong gawasnon Ginoo. Aron kami mapasig-uli diha kanimo ug tuguti nga siya mao'y maghari sa among kinabuhi, sa among pamilya ug sa among trabahoan, Lord God, ug siya Ginoo. Amo Ginoong ablihan ug paharion sa among kasing-kasing. Salamat nga pinaagi ni Ginoong Hesus iyahang gipadala ang imong balaang espiritu aron mo imo empower sa matag usa kanamo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tingali dunay uban diri mga kaigsunan nagmaluyahon, nagmasakiton, duna kay gibati sa imong panglawas. Atong gituuhan base sa iyang pulong nga walay imposible sa gahom sa Dios. Bisan ang mga unstable, uncontrollable situation, dili nato makontrolar. Pero sa diha nga imong isandig, imong ibutang, imong pagsalig ngadto sa Dios. Siya na ang mopahiluna sa tanan, sumala sa iyang kabubuton. Unsa man na imong problema, kahangawa, sakit o balatian, itugyan sa Dios. Kung doon na kay sakit karon, balatian, naaba sa imong ulo, imong dughan, parte sa imong lawas, ibutang imong tuong kamot sa imuhang asa imong gibati karon. O ingna ang Dios, Lord, walay imposible diha kanimo. Ako nagatuo, ikaw ang Dios, gamhanan nga Dios. Nagaampo ako, nga Ginoo, imo akong ayuhon,
Pinaagi sa gamhanang ngalan ni Ginoong Hesus, Nagi sa gamhanang akong ngalan ni dawaton Jesus, akong dawaton ang milagro sa kaayuhan. milagro sa Limpyuhi ako sa hamiling dugo ni Ginoong Hesus. Wala na'y tunglo ni Satanas. Walay buhat sa kangit-ngit na makahasol sa akong kinabuhi, sa akong panglawas, sa akong pamilya, sa akong trabahoan, ug akong angkonon nga akong gialagad, Akong giala. nga hari sa mga hari, Hari sa mga madaugon padaugon. sa ngalan ni Jesus. Amen, amen. Atong hatagan ng Dios sa masipang pasalamat. Ang lingkod ta mga igsoon, ang Dios magpanalangin.